همونطوری که عرض کردم ما تا یه مقطعی تظاهرات داشتیم، از یه مقطعی به بعد عملیات تروریستی داشتیم و بین این دوتا باید تفاوت قائل شد و عملیات تروریستی یک خطر بزرگ برای همه هست، حتی برای شما هست و لذا بعضی از محدودیت ها همچنان وجود داره تا وقتی که ما مطمئن بشیم که هیچ تهدیدی دیگر وجود نخواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران دنبال جنگ نیست، ولی برای جنگ کاملا آمادگی داره. شما سوال فرمودید، عملیات پیش دستانه در دستور کار ما قرار نداره. ما خواهان جنگ نیستیم، ولی برای جنگ آمادگی کامل داریم. حتی آماده تر از قبل از جنگ قبلی هستیم و علتش هم روشنه. بهترین شیوه جلوگیری از جنگ آماده بودن برای جنگ هست و اینکه دشمنان ما مجددا دچار سوء محاسبه نشوند. در این حال همونطور که بارها گفتم ما برای مذاکره هم آمادگی داریم، ولی مذاکره منصفانه، شرافتمندانه، از موضع برابر، با احترام متقابل و بر اساس منافع متقابل. مذاکره‌ای که یک مذاکره جدی و واقعی باشه و نه دستور دادن، دیکته کردن که اخلاق بعضی از کشورها هست. ولی از 8 ژانویه ما با یک مرحله کاملا جدید و کاملا متفاوت روبرو شدیم. از 8 ژانویه تا روز 10 ژانویه ما شاهد ورود عوامل تروریستی و گروهک‌های تروریستی به صحنه تظاهرات بودیم. شاهد ورود اسلحه و سلاح در جمع تظاهر کنندگان بودیم و کاملا روشن بود که طراحی‌هایی صورت گرفته که تظاهرات رو از مسیر اصلی خودش خارج بکنن و به یک خشونت اجتماعی و به یک اصطلاح خونریزی و آشوب در سطح ملی تبدیل بکنن. عوامل مسلح در بین تظاهر کنندگان مشاهده شدند که به سمت نیروهای انتظامی ما، به سمت پلیس شلیک می‌کردند و از اون مهمتر این که ما متوجه شدیم که اونها نه تنها به پلیس بلکه به مردم عادی هم شلیک میکنن و هدف اونها Gelombang protes anti pemerintah di Iran semakin memanas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan ancaman baru kepada para pemimpin Iran. Para pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan di Teheran pada Jumat malam di tengah pemadaman internet nasional penyusul kerusuhan selama beberapa hari terkait krisis ekonomi Iran. Otoritas setempat memutus akses internet untuk membendung arus informasi dan mengendalikan kerusuhan yang kian meluas. Tercatat puluhan demonstran tewas dalam hampir 2 pekan terakhir, meluasnya bentrokan jalanan dan kebakaran, serta beberapa petugas polisi tewas dalam semalam. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Iran berada dalam masalah besar seiring aksi protes anti pemerintah terjadi di negara itu. Trump mengulangi ancaman sebelumnya kepada otoritas Iran untuk tidak menembak para demonstran. Ia memperingatkan AS tengah mengamati situasi dengan sangat cermat dan tak segan untuk melakukan intervensi. Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. Di sisi lain, para demonstran pro pemerintah berkumpul di berbagai kota di seluruh Iran pada hari Jumat waktu setempat. Mereka menyuarakan dukungan kepada pemerintah di tengah meningkatnya protes nasional dan mengecam ancaman Trump untuk melakukan intervensi. Cuaca ekstrim kembali melanda wilayah Gaza, Palestina. Badai berulang yang melanda Gaza memperburuk situasi kemanusiaan dan mengancam nyawa ratusan ribu warga.
Cuaca ekstrim kembali melanda sejumlah wilayah di jalur Gaza, Palestina. Hujan deras yang disertai angin kencang menyebabkan banjir di sejumlah wilayah dan merusak tenda-tenda pengungsian. Ribuan warga terpaksa berlindung di balik bangunan yang rusak akibat serangan Israel. Sementara sebagian lainnya bertahan di tenda darurat yang tidak mampu menahan terjangan badai. Di Beit Lahia, Gaza Utara, sebuah dinding rumah roboh akibat angin kencang dan menimpa seorang anak. Insiden ini menambah daftar korban akibat cuaca ekstrim di wilayah yang infrastrukturnya sudah hancur. Sementara di kawasan Al-Muwasi, Khan Yunis, Gaza Selatan, jalan-jalan terendam banjir. Tercatat sekitar 500.000 warga Palestina kini hidup di tenda-tenda rapuh yang terbuat dari plastik dan kain seadanya yang tidak mampu melindungi mereka dari angin kencang dan cuaca buruk. Kerusakan infrastruktur juga memperparah keadaan karena air limbah turut membanjiri sejumlah kamp pengungsian saat hujan turun. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih baru Timnas Sepak Bola Indonesia, John Herman, Sabtu siang tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Herman datang dengan memboyong keluarga dikawal ketat oleh PSSI. Pelatih baru Timnas Indonesia John Herman Sabtu siang tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Herman datang dengan pengawalan ketat PSSI bersama istrinya Claire Ruiz serta dua anaknya Jay Joshua Herman dan Lily May Herman. Herman tiba menggunakan maskapai Cathay Pacific CX777 rute Hong Kong Jakarta melalui terminal VIP Bandara Suta hingga banyak yang tak mengetahuinya. Di Indonesia, Herman akan mengikuti sederetan agenda diantaranya pertemuan internal dengan pengurus PSSI membahas agenda jangka pendek serta jangka panjang. Rencananya PSSI pun akan memperkenalkan John Herman kepada publik secara resmi sebagai kepala pelatih Timnas Indonesia pada Senin 12 Januari lusa. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Satu unit mobil dikejar warga di Jalan M. Yamin, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, usai menabrak dua kendaraan bermotor. Pelaku tabrak lari melaju kencang saat berusaha kabur dari kejaran warga. Terjebak kemacetan, akhirnya pelaku tabrak lari berhasil diberhentikan warga. Warga yang geram sempat emosi dan berusaha menghakimi pria di dalam mobil yang ternyata merupakan anggota polisi. Oknum polisi yang terlibat tabrak lari sudah dimintai keterangan. Ia nekat kabur karena panik usai menabrak pengendara dan dikejar oleh warga. Kami sangat berterima kasih dengan adanya berita tersebut di media. Dengan adanya itu sehingga kami pihak kepolisian perintah dari Bapak Kapolres untuk segera ditindaklanjuti. Jadi kami langsung ke TKP dan langsung membawa korban ke rumah sakit. Atas kejadian tersebut, oknum polisi yang terlibat tabrak lari mendatangi sejumlah korban dan telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.